Buya mana Buya? Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. معاشر المسلمين رحمه الله. Selanjutnya kaji kita rutinitas kita pengajian asar maghrib agar tetap istiqamah ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit walaupun sebentar, yaitu istiqamah. Alhamdulillah wa Asal muslim rahimahullah. Kita lanjutkan kaji kita pendalaman materi yang kemarin. Judulnya adalah perbedaan ujian atau cobaan, azab dan Istijraj. Ini berangkat dari pendapat Imam Al-Ghazali, Qadrul Ni'mah laisa ihana wa man ni'mah laisa takrima. Sewaktu kita diberikan nikmat macam harta, sehat, kesenangan, kemudian bahagia terus tidak pernah sakit, itu kita sedang. Sewaktu nikmat tersebut dihentikan, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, qadar nikmat laisa ihana. Bukan berarti Allah benci terhadap hamba, bukan berarti Allah memurkai. Biasa saja dalam romantika itu, ada senang, ada Susah. ada bahagia, ada sedih. Kadang manusia sering berkeluh kesah, hidup ini apa? Padahal nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan kesusahan-kesusahan atau ujian-ujian. Pertanyaannya, lebih banyak mana kita tersenyum atau kita menangis? Lebih banyak Tersenyum. tersenyum. Lebih banyak kita ketawa, bahagia, atau lebih banyak kita bersedih? Lebih banyak kita ketawa dan bahagia. Sedih sekali-sekali boleh, sekali-sekali
sedih. Tapi jangan sedih terus, harus tenang, bahagia. Seperti seorang artis atau aktor, di rumah banyak problematika, di pergaulan sehari-hari kita bisa tertawa, tersenyum, bahagia, melupakan yang ada problem di rumah kita. Karena kalau seorang artis, seorang aktor memerankan satu peran, sewaktu diberikan suatu skenario, dia ingat di rumah tidak ada beras, anak belum pergi berobat, SPP Belum bayar. anak belum bayar. Yang ada skenario yang diberikan oleh sutradara, dia tidak mampu menghafal. Akhirnya peran berantakan. Dalam kehidupan, qasdun ni'mah laisa bihan wa manhun ni'mah laisa bikrana. Kalau kita diberikan nikmat, wa manhun ni'mah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, istri cantik, anak sehat, pekerjaan lancar, kemudian bahagialah terus. Wa manhun ni'mah laisa bikrana. Bukan berarti Allah sedang mengangkat derajat kita, bukan. Bukan berarti kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kemudian kita naik pangkat, gaji besar, bertambah. Bukan berarti kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam romantika kehidupan banyak nikmat, kesusahan, ada rezeki, tidak ada rezeki, naik pangkat atau tidak naik pangkat. Itu romantika kehidupan biasa saja. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengulang sedikit, nanti kita tambah. Yang paling kasar. Inna Allah yu'ti dunya ila man yuhib wa man la yuhib. Kenikmatan dunia berupa harta yang banyak, kesenangan, kebahagiaan, istri yang cantik, anak yang banyak, sehat semua, memberikan suatu keceriaan. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ila man yuhib wa man la yuhib. Diberikan kepada orang yang dicintai Allah dan orang yang tidak dicintai Allah. Yang salat dikasih pekerjaan, yang tidak salat dikasih rezeki. Bahkan kadang-kadang orang kafir, hartanya berlimpah, jangan iri. Kenapa? Allah memberikan kenikmatan dunia kepada siapa saja, yang sholat, yang tidak sholat, yang puasa, yang tidak puasa, yang bayar zakat, yang tidak bayar zakat. Itu diberikan kepada siapa saja. Walakin lanjutan hadis ini, la yu'ti iman wal Islam ila man yuhib faqat. Nikmat iman, nikmat Islam hanya diberikan kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai saja. Termasuk kita hadir di majlis yang mulia ini, diringankan kaki kita untuk menangkap ke masjid. Setelah 14 salat maghrib, kita tidak langsung pulang. Kita berniat dalam hati, menteguhkan, mengukurkan, saya mau ikut tahajud walaupun sebentar. Itu adalah Allah yang menggerakkan. Biasanya kita berdoa supaya dapat taufik dan hidayah. Hidayah kita semua sudah dapat, beragama Islam, rajin beribadah ke masjid. Taufik, petunjuk. Ini
Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Orang yang senang hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir, itu digerakkan hatinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia cinta kepada majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dilanjutkan dengan pembahasan yang kemarin, perbedaan ujian, cobaan, kemudian azab dan istidraj. Ujian atau cobaan ini diberikan kepada semua orang yang mengaku dirinya beriman, yang mengaku dirinya beriman. Setelah dia diberikan ujian berupa penyakit, kesusahan, banyak hutang, bukan berarti dia menjauh dari masjid, malah dia bertahu ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, bangun beramal, mengadukan problematika kita, minta solusi untuk diberikan jalan keluar. Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan solusi, diberikan jalan keluar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, petikan ayat mengenai ujian ini dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Wahai orang-orang yang beriman, apakah engkau cukup mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasul sementara dirimu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa ujiannya? Dalam pekerjaan begitu banyak, kita diperlukan kesabaran. Janganlah kita mengeluh karena banyaknya pekerjaan. Itu adalah impian bagi seorang pengangguran. Kadang kita diberikan penyakit. Kalau kita diberikan penyakit seminggu, 2 minggu tergeletak di tempat tidur, badan panas dingin, kepala pusing, bukan karena penyakit yang begitu berat. Karena kalau kita lihat penyakit yang diberikan para nabi, para anbiya, para rasul, as-sabtu ibtalahu al-anbiya wal mursalin. Ujian yang paling berat adalah ujian yang dialami para nabi, para anbiya wal mursalin, para tabi'in tabi'in. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama Islam sampai dia terusir dari tanah kelahirannya, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Allah perintahkan untuk hijrah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, itu ujian. Kalau kita diberikan ujian, bukan berarti Allah benci terhadap kita, tapi kita akan naik kelas. Diberikan penyakit, kita bersabar. InsyaAllah kalau kita bersabar, penyakit yang kita derita itu adalah menangis dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang kedua adalah azab. Kemarin kita ceritakan ada satu bencana alam di Sudan, beberapa kampung tenggelam ditelan bumi seperti kejadian di tanah Palu. Rumah berjalan, pohon kelapa berjalan, kemudian tanah yang kita injak
lunak masuk ke dalam rumah, kampung, pohon kelapa, pohon-pohon yang tinggi di dalam bumi. Kemarin belum lama, sebulan atau 2 bulan lalu, kejadian juga di Sudan. Dari sekian ribu orang, hanya satu yang selamat. Dia sudah ditelan bumi, kemudian dia berusaha keluar, dia selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya, kalaulah orang yang diazab dari satu kampung telan bumi karena satu kemaksiatan, ini pernah juga terjadi di daerah Jawa Barat. Karena dirinya pesantren, ada juga masjid, tapi Allah uji dengan gempa bumi, karena di daerah tersebut banyak diskotik, banyak bar, daerah-daerah yang memang menyajikan kemaksiatan. Allah uji dengan gempa bumi. Pertanyaannya, orang yang tidak melakukan kemaksiatan di daerah tersebut ditelan bumi, dihancurkan rumahnya, gempa, tanah longsor, terkubur, apakah mereka menerima azab itu akan setimpal dengan yang dilakukan, padahal mereka tidak melakukan kemaksiatan? Dalam petikan ayat Quran, "Watamu fitnatan la tusibanna wa la tusibanna allazina khassah." Kalau tidak salah seperti itu. Takutlah kamu akan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala bila kita banyak melakukan satu kemaksiatan dan dihukum satu kampung. Kita kalau ada orang melakukan satu kemaksiatan, kita muamalkan, berjudikan, kita nasihat supaya tidak keterusan mereka yang lain. Kalau orang mengatakan uang saya, yang minum saya, yang mabuk saya, iya benar, yang mabuk kamu, uang kamu. Tapi kalau azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan rumah kamu saja, tetapi satu kampung akan mendapatkan azab keseluruhannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang melakukan salat di masjid kemudian diberikan satu bencana, kemudian kampungnya ditenggelamkan, ditelan bumi, nanti di akhirat dibangkitkan di yaumul ba'ats, nafsi-nafsi orang yang beramal saleh, yang beramal kemaksiatan akan dihisab pertanggungjawabannya sendiri-sendiri, dibangkitkan di yaumul mahsyar, kemudian dihisab sendiri-sendiri, tidak satu kampung. Jadi sesuai dengan amal perbuatan kita hidup di dunia. Yang ketiga adalah istighfar. Istighfar ini orang melakukan kemaksiatan, dia begitu nikmat karena sudah menjadi kebiasaan dan dia tidak merasa menzalimi orang lain. Siapa mereka? Salah satu contoh adalah koruptor ini merugikan seluruh rakyat Indonesia menjadi hidup susah. Kita yang kata Mahfud MD atau mantan ketua KPK tanpa bekerja pun akan mendapatkan gaji 25 juta per tahun tanpa bekerja. Kita sekarang mencari pekerjaan susah. Yang bekerja dapat gaji pas-pasan, semua agama, itu karena para koruptor. Ini Allah Subhanahu wa taala bukan memuliakan mereka. Pekerjaan yang lebih dia sukai dengan kemaksiatan itu merupakan azab, tetapi dia tidak merasa. Seperti kita bermain layangan, kita tarik, kita ulur, kita tarik, kita ulur. Sewaktu keren sama Allah, dia diberikan penyakit yang tidak
justru uang harta yang dikumpulkan bertahun-tahun untuk berobat ke luar negeri habis tidak tersisa. Itu namanya istidroj. Sebelum azab istidroj ini datang, bertaubat. Mungkin kita di sini yang sering mendengarkan kemaksiatan apa itu dosa, pura-pura tidak tahu. Kenapa? Jangan sampai kita yang sudah bersih dengan amalan-amalan yang sudah lakukan tercemar, terbebani dengan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah kita diberikan cobaan berupa penyakit, berupa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengulang dua kali. Kesusahannya satu kali, kemudahannya dua kali. Inna ma'al usri yusra, diulang dua kali, kesusahannya satu kali, kemudahannya dua kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ma'al usri yusra, ma'al usri yusra. Dalam satu kesusahan atau kesulitan, Allah memberikan dua kemudahan. Berprasangka baiklah kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti Allah sedang merindu kepada kita agar kita mengadukan problema kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan solusi, dikabulkan doa. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku saya aku akan waskuruni wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan jangan kufur. Wa la takfurun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebetulnya pembahasan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ini panjang. Jadi waktu sudah lebih dari 20 menit. Sudah lebih dari 20 menit. Kita tutup kaji kita, nanti kita lanjutkan dengan perkalaman materi di waktunya akan datang. Kita doakan tetangga kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah. Kita doakan cucu-cucu kita, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, kepandaian, kepintaran, dimudahkan menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang saleh dan salehah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب السمع وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم أعط رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا
الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجز الفاتحة بفرج الحق ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taklim rutin ba'da sholat maghrib Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Bumi 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Kosarakemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah terlaksana. Dan kepada saudara-saudaraku yang mengikuti atau menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, diberikan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat, diberikan keselamatan dan kesehatan lahir batin untuk mengais rezeki dan diberikan rezeki Allah Subhanahu yang banyak, halal, barokah, manfaat dunia dan akhirat. Semoga Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk keistiqomahan DKM At-Taqwa. Insyaallah akan dibacakan surat Al-Mulk Tabarak insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang dulu ya makan. Ya, siap. Masih duduk. Berapa sih ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فطور ثم البشر كالرجل ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجدت لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفى سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم
سألتكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ألم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم وهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يدفع الله على قلوب الكافرين
أكثرهم من أرض وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء سحرة فرعون قالوا إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين. قال وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فضربوا هنالك وانقلبوا صابرين وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم إنا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءكم ونستحيي نساءكم وإنا فوقهم قادرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم
fil ardi fayanzur kaifa ta'malun. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minas samarati la'allakum yadhakkarun. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharna biha wa ma nahnu laka bimu'minin. Farsalna 'alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wattama'a mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Walamma waqa'a 'alaihimur rijsu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kasafta 'anna rijza lanu'minanna laka wa nursilanna ma'aka bani Israil. Falamma kasafna 'anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu li hujatan ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah.